السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا الزملاء والمشاہدین الکرام، دوستوں اور پیارے ساتھیوں، آج ہم ایک اور مضمون کا ترجمہ کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. مضمون بہت ہی آسان ہے اور اچھے الفاظ میں لکھا ہوا ہے اور ایک معلوماتی مضمون ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کو جانکاری بھی ملے گی، نالج بھی بڑھے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں اس طرح کے ویڈیو میں آپ کیا سیکھیں گے. آپ جو ہے ایک الفاظ مفردات سیکھیں گے، دوسرے جو ہے ترجمہ کرنا سیکھیں گے، اور تیسری کچھ ترکیب سیکھیں گے. اور کس طرح سیکھیں گے؟ آپ سیکھیں گے کہ جملہ کی صحیح اوقات، صحیح پہچان کیسے کی جاتی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے. دیکھیے، انتقال الاثریاء من الہند الى بلاد اخرى. ٹھیک ہے. انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا. ٹھیک ہے. انتقل الى، منتقل ہونا، اس کو انگلش میں مائگریشن بھی بولتے ہیں. اور جو کوئی مرد ہے اس کو بھی بولتے ہیں انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو کے دوسری دنیا کی طرف چلا گیا، اس لیے انتقال بولا جاتا ہے. تو انتقال الاثریاء، ثری جمع اثریاء، اس کا مطلب ہوتا ہے غنی. ٹھیک ہے. غنی جمع اغنیا، مالدار کو کیا بولا جاتا ہے؟ اغنیا بولا جاتا ہے. اور دوسری عربی ہے اثریاء جو یہاں پہ ہے، اور مترفون خوشحال لوگ، اس کو بھی بولا جاتا ہے. تو انتقال الاثریاء، مالداروں کا انتقال یا مائگریشن، من الہند، ہندوستان سے، الی بلاد اخرى، دوسرے ملک کی طرف. ٹھیک ہے. یعنی مالداروں کا مائگریشن یا انتقال ہندوستان سے دوسرے ملک کی طرف. یعنی اس خبر میں بتایا گیا کہ بہت سارے ہندوستان میں لوگ ہیں جو انڈیا کو چھوڑ کے دوسرے کنٹری کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کے مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی. ٹھیک ہے. وہی رہنے لگے، انڈیا کو چھوڑ دیا. چلیے دیکھتے ہیں کیوں چھوڑا ہے، اس کی وجہ بھی بتائے گی. دیکھیے، کتبت صحیفۃ انقلاب الیومیہ فی افتتاحیتها. ٹھیک ہے. کتبت میں نے لکھا، صحیفۃ انقلاب الیومیہ میں نے روزنامہ انقلاب. ٹھیک ہے. ایک اردو پیپر ہے. تو روزنامہ انقلاب نے اپنے اداریے میں لکھا، افتتاحیہ میں نے اداریہ، ایڈیٹوریل، اپنے ایڈیٹوریل اداریے میں لکھا. ٹھیک ہے. کیا لکھا؟ ہناک توجد فی الہند طبقۃ من الطبقات الاغنیہ تسمی بالافراد ذی الثروات العالیہ. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہناک فی توجد فی الہند، ہندوستان میں پایا جاتا ہے. توجد میں نے پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ آگے خود بتا رہا ہے کہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے ایک طبقہ، مالداروں کے طبقہ میں سے ایک طبقہ پایا جاتا ہے نا، ایک مالدار طبقہ پایا جاتا ہے. تسمی بالافراد ذی الثروات العالیہ، جس کو بولا جاتا ہے ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس. ٹھیک ہے. اس طبقہ کو، اس گروپ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس. ٹھیک ہے. یعنی ایسے لوگ جن کی انکم جو ہے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اچھا، یدخل رجل فیہا، اس میں کوئی آدمی داخل ہوتا ہے، کوئی بھی اس میں آدمی داخل ہوتا ہے اس گروپ میں، اذا یکون مبلغ مالہ اکثر من 85 ملیونا. ٹھیک ہے. دیکھیے، یدخل رجل فیہا، اس میں کوئی آدمی داخل ہوتا ہے کب؟ اذا یکون. دیکھیے، کانا آ گیا. جب بھی کانا آ گیا تو آپ کیا جانیے گا؟ آپ ڈھونڈیے گا اس کا اسم اور اس کی خبر. ٹھیک ہے. اسی طرح ان آئے گا تو ان کے اسم، اس کی خبر ڈھونڈیے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کا اعراب بھی پتہ چل جائے گا. کانا اپنے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ رفع، اور خبر کو نصب دیتا ہے. تو اسی طرح، تو اذا یکون مبلغ مالہ اکثر، جب اس کے مال کا جو رقم ہے، جو اماؤنٹ ہے، وہ ہو جائے، کیا ہو؟ اکثر، زیادہ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کانا کا اسم اور یہ ہو گیا خبر. تو کوئی آدمی اس میں داخل ہوتا ہے جب
उस आदमी का जो मबलग है, जो रकम है, जो अमाउंट है, वो हो जाए ज़्यादा। किससे ज़्यादा? 85 मिलियन से ज़्यादा। 85 मिलियन से ज़्यादा अगर किसी के पास पैसा हो तो उसको बोला जाता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है। हाज़िही हिय तबक़ात अल्लती ला यरज़ा अफ़रादुहा बिलआइश फ़िल हिंद। कह रहा कि यही तबका है अल्लती ला यरज़ा अफ़रादुहा, जिसके जो अफराद है वो राज़ी नहीं है, खुश नहीं है जीने के लिए हिंदुस्तान में, यानी हिंदुस्तान में जो जीना या रहना नहीं चाहता है। ठीक है। बल हुम यूथिरूना अला अलैहा अलबुल्दान अल-उखरा मिसल अल-विलायत अल-मुत्तहिदा व कनाडा वल इमारात अल-अरबिया अल-मुत्तहिदा व गैरिहा। बल्कि वो लोग तरजीह देते हैं इस पर, यानी हिंदुस्तान पर। किसको तरजीह देते हैं? दूसरे ममालिक को, जैसे कि विलायत मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और इसी तरह यूएई यानी क्या कहते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात, दुबई अगर और उसके अलावा। ठीक है। ये लोग हिंदुस्तान को ये सब कंट्री तरजीह देते हैं। ठीक है। यानी हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते, यहाँ जाना चाहते हैं। व युक़ीमूना फ़ीहा इक़ामता दाइमतन, और वो लोग उसमें रहते हैं या रह जाते हैं हमेशा तौर पर। ठीक है। हमेशा सुकूनत इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है। यानी कंट्री छोड़ देते हैं और वहाँ रहना चालू कर देते हैं। ठीक है। हत्ता क़द बलग़ अददुहुम इला क्या कहते हैं अशरत आलाफिन फ़ी सनातैनिल माज़ियतैन, यहाँ तक कि उनकी तादाद पहुँच गई 10,000 गुज़श्ता 2 सालों में। सोच सकते हैं, इन्हीं सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान में जो मालदार लोग हैं वो हिंदुस्तान छोड़ दिए हैं, दूसरे कंट्री में जाके बस गए हैं, और सिर्फ 2 सालों में 10,000 लोग इंडिया छोड़ चुके हैं। ठीक है। अब आगे देखिए। सुम्मा तसाअलत सहीफ़तु फ़तक़ूल, फिर सहीफ़ा यानी यही अखबार जो है सवाल करती है और फिर कहती है, सवाल करती क्या? हल तअलमु अल असबाब अल हक़ीक़िया लिहाज़ल इंतकाल, क्या तुम जानते हो इस इंतकाल के हकीकी असबाब, रियल वजह, रियल रीज़न जानते हो? मतलब ये जो इंतकाल हो रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारी इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री में बस रहे हैं, क्या तुम उसके वजह जानते हो? हल हिय खियानतुन, क्या ये गद्दारी है? मतलब इंडिया अपना जो मुल्क है वो छोड़ दिया, दूसरी जगह जाके बैठ गया, तो क्या ये गद्दारी है? हम शराहतुन, या क्या है, हिर्स व तमा है, लालचपन है। ठीक है। मतलब ये कि यहाँ छोड़ के दूसरी जगह वो लालच की वजह से गया। अमरुन आखर, ये कोई दूसरा मामला है। ठीक है। क्या असबाब है? तो बादल वक़ूफ़ अला असबाबिही तनहल्लु अल मुश्किला व यत्तज़िहुल अम्र। ठीक है। बादल वक़ूफ़ अला असबाबिही, उसके असबाब पर वाक़िफ़ होने के बाद, वक़फ़ अला का माने वाक़िफ़ होना, इसकी और अरबी आते हैं तअर्रफ़ अला, इत्तला अला। ठीक है। तो उसके असबाब से वाक़िफ़ होने के बाद तनहल्लुल मुश्किला, मसला हल हो जाता है, व यत्तज़िहुल अम्र, और मामला वाज़ेह हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या असबाब है। लिहाज़ल इंतकाल असबाबुन अदीदा, इस इंतकाल के, इस माइग्रेशन के कुछ असबाब हैं। मिनहा, उसमें से क्या है? अल अव्वल हौल अल अथरिया यदफ़उना इलल हुकूमत ज़राइब खतीरतन वला यजिदुना अय्या युसरिन औ तख़फ़ीज़िन कमा यजिदुल बलियोनीरात फ़ी ज़राइब अला शरीकात। ठीक है। कह के अब पहला रीज़न क्या है? कहते हैं ये मालदार लोग, ठीक है, ये मालदार लोग यदफ़उना देते हैं हुकूमत को क्या करते हैं? देते हैं। क्या देते हैं? ज़राइब खतीरा, भारी भरकम टैक्स, भारी भरकम टैक्स अदा करते हुकूमत को। ठीक है। वला यजिदून अय्या युसरिन, और कोई भी क्या कहते हैं आसानी या छूट या कंसेशन
नहीं मिलता है इन लोगों को, ठीक है। कमा यजिदहु, जैसे कि वो पाता है यानी कमी को या छूट को, बिलियनियर टैक्स में कंपनी पर, ठीक है। यानी ये कहता है कि ये लोग जो है हुकूमत को भारी भरकम टैक्स देते हैं और कोई भी छूट नहीं मिलती, जबकि यही टैक्स या छूट जो बिलियनर होते हैं वो उसको टैक्स में मिलता है कंपनियों पर जो टैक्स होता है उसको ये छूट मिलते हैं। कौन लोग को मिलते हैं? जो बिलियनर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, टाटा हो गया, या यूँ कहें अडानी ग्रुप, या मुकेश अंबानी के वो क्या कहते हैं, जियो वगैरह, इस तरह का और बहुत सारी कंपनियाँ हैं। कहते हैं असानी, दूसरा वजह, ठीक है। रग़म दफ़अ हाज़िहि ज़राइब अल-ख़तीरा ला ततवफ़्फ़रु लहुम मिन अत-तस्हीलात वल मैसूरात मा हुम यस्तहिक़ून। कहते हैं रग़म दफ़अ हाज़िहि ज़राइब अल-ख़तीरा, इन भारी भरकम टैक्स को देने के बावजूद, दफ़ा का मतलब होता देना, जैसे अना अदफ़ा उस समन, मैं कीमत दे रहा हूँ, मैं जो है कीमत अदा कर रहा हूँ। तो कह रहा कि इन भारी भरकम टैक्स को देने के बावजूद, रग़म बावजूद, ला ततवफ़्फ़रु लहुम, उनको नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है? उनको नहीं मिलती मिन तस्हीलात, मतलब कोई भी सहूलत, वल मैसूरात, या आसानियाँ, मा हुम यस्तहिक़ून, जिसके वो लोग मुस्तहिक़ हैं, ठीक है। यानी ये लोग इतने टैक्स देते हैं भारी भरकम, तो कुछ तो आसानी और फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। मसलन ला युमकिनु लहुम अन यतमत्तउ बिफुरस तिजारा फी बिअतिन मफ्तूहतिन बिसबब तिल्कल हुदूद अल्लती वज़अत तुज्जारुल किबार बिअयदीहिम, ठीक है। क्या मिसाल के तौर पर ला युमकिनु लहुम, उनके लिए मुमकिन नहीं है, अन यतमत्तउ बिफुरसिल तिजारा, कि वो तिजारत के मौके से लुत्फ़ अंदोज़ हो, मतलब है कि उसको तिजारत का मौका मिले, फी बिअतिन मफ्तूहतिन, खुले माहौल में, बेसबब तिल्कल हुदूद, उन लिमिट्स, ठीक है, या उन क़ुयूद की वजह से, अल्लती वज़अत तुज्जारुल किबार, जिसको बड़े बड़े ताजिर से जो है अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है। उस लिमिट्स की वजह से, यानी उन पाबंदी की वजह से इनको जो है एक खुले माहौल में तिजारत करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। क्योंकि कंपनियों की शर्त होती, कंडीशन हो जाती है कि हम लोग जो इस तरह का कंपनी कर रहे हैं, लेकिन छोटे वाले कंपनी इस तरह का क्या हो तिजारत ना करे, ये कंडीशन लिख के ले लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार से, और छोटी कंपनियों को या छोटे बिजनेस को या मुतवस्सित बिजनेस को नहीं मिलता है। अब देखिए अस्सालिस, तीसरी वजह क्या है, लिअज्ल इन्हितातिल मुस्तवा तालीमी फ़ी मदारिसिल हुकूमत व कुल्लियातिहा यतवज्जहुना इलल मदारिसिल खास्सा, ठीक है। लिअज्ल इन्हितातिल मुस्तवा तालीमी फ़ी मदारिसिल हुकूमत व कुल्लियातिहा, हुकूमत माने सरकार, तो सरकार के स्कूल्स में और उनके सरकारी कॉलेज में तालीमी मियार के ज़वाल की वजह से वो लोग रुख करते हैं इला मदारिसिल खासा, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ, ठीक है। मदारिसिल खासा माने प्राइवेट स्कूल्स, तो प्राइवेट स्कूल की तरफ वो लोग क्या करते हैं, रुख करते हैं। चूँकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो क्या करते हैं वो लोग रुख करते हैं, यानी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। वयुनफ़िक़ून फ़ी तालीम औलादिहिम अमवालन ताइला, और अपने औलाद की तालीम में, एजुकेशन में बहुत सारा माल खर्च करते हैं। लाकिन रग़म हाज़ल इन्फ़ाक़िल ख़तीर, लेकिन ये भारी भरकम खर्च के बावजूद, ला यजिदूना लहुम अल-वज़ाइफ़ अल-लाइक़ा बिहिम इल्ला क़लीला, लेकिन इनके बावजूद, ठीक है, इन भारी भरकम खर्च के बावजूद वो लोग अपने लायक या मुनासिब क्या नहीं पाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, मुलाजमत नहीं मिलती, मगर कम, यानी ये लोग इतना भारी भरकम खर्च करते हैं प्राइवेट स्कूल में, और तालीम लेने के बाद के ये लोग बेरोज़गार रहते हैं, ठीक है। कोई मुनासिब जॉब नहीं मिलता, सरकारी जॉब नहीं मिलती, प्राइवेट भी नहीं मिलता, तो ये हाल होता है। तो खर्च भी हो गया और फ़ायदा भी नहीं हुआ, ये हाल है। राबे, चलिए चौथा सवाल देखते हैं।
इन्नहुम ला यजिदूना फिल हिंद ज़ालिकल मुस्तवा अर्रफ़ी लिल हया अल्लज़ी युक़निउहुम लिल आइश फ़ीहा। कि तो वो लोग हिंदुस्तान में वो ज़िंदगी का वो बुलंद स्टैंडर्ड, बुलंद मेयार नहीं मिलता। अल्लज़ी युक़निउहुम, जो उसको सेटिस्फाइड बनाए, काने बनाए, मुतमईन करे, लिल आइश फ़ीहा, हिंदुस्तान में रहने के लिए, हिंदुस्तान में जीने के लिए। ठीक है। उसके बाद फ़यशुक्कून बिअन्न मुआजत तलौसिल फ़ज़ाई वल माई व क़िल्लतुल ग़िज़ाल ख़ालिस वल माई साफ़ी व इन्हितात मुस्तावा तालीम फ़ी मदारिसिल हुकूमत व अदम वजूद तस्हीलत सिया फ़ी मुस्तशफ़ातिल हुकूमा व सैरिल बाहिज़ लिल मुस्तलज़ ख़ास्स वल हालत अस्सिल व निज़ामिल मुरूअ व ज़ियादत असआर मिन लवज़िल अहया हाज़िल उमूर मिन नशर तुअद्दी इला तफ़कीर फ़ी अम्रिल इंतक़ाल। ये वजह है। फ़यशुक्कूना, तो लोग शक करते, डाउट करते हैं कि बिअन्न मुवाजहत तलाउसिल फ़ज़ाई, ठीक है, वल माई, के फ़ज़ाई माने मतलब वही ईयर, तो ईयर पोल्यूशन का सामना, वल माई और वाटर पोल्यूशन का सामना, व क़िल्लतुल ग़िज़ा अल ख़ालिस, और खालिस ग़िज़ा की कमी, वल माई साफ़ी, और साफ़ पानी की कमी, व इन्हितात मुस्तवा तालीम, और मेयारी तालीम की गिरावट, फ़ी मदारिसिल हुकूमा, सरकारी स्कूल्स में, व अदम वजूद तस्हीलात सहिया फ़ी मुस्तशफ़ायातिल हुकूमा, और सरकारी हॉस्पिटल्स में, ठीक है, तिब्बी सहूलियात का ना पाया जाना, व सैरुल बाहिज़ लिल इलाज फ़िल मुस्तशफ़ायातिल ख़ास्सा, और शेरुल बाहिज़ का मतलब भारी भरकम, ठीक है, व शेरुल बाहिज़, और भारी भरकम खर्च, लिल इलाज, इलाज का भारी भरकम खर्च कहाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वल हालत सय्या लित्तुरुक़, और रास्ते के जो बुरे हालत है, वो निज़ामुल हुरकतुल मुरूर, और ट्रैफिक का जो सिस्टम है, व ज़ियादतो असआरिल क्या है, बेंजीन और डीजल, और जो है वही पेट्रोल डीजल का जो है क्या है, कीमत में इजाफ़ा, व गाज़ु सय्यारात, और सीएनजी यानी गाड़ियों के गैस यानी सीएनजी में इजाफ़ा, व गैरहा मिन लवाज़िमिल हयातिल यौमिया, और उसके अलावा रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उसमें इजाफ़ा, हाज़िल उमूर व अमसालुहा मिनल मशाकिल, तमाम उमूर और उन जैसे मसाइल, तुअद्दी इला तफ़कीर फ़ी अम्रिल इंतक़ाल, वो क्या ले जाता है कि वो गौर व फिक्र करे, सोचे माइग्रेशन के बारे में, ठीक है, इंतकाल के बारे में, कि वो सोचें। ठीक है, ये तमाम वजह है जो सोचने पर उन लोगों को मजबूर करते हैं कि खर्च बहुत होता है लेकिन कोई सहूलत मिलती नहीं, टैक्स भी नहीं देते हैं तो उसमें भी नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। ये चीज़ है। बिल जुमला खुलासा कलाम, इज़ा यरा रजुल ज़ुद्दख़्लिल आली अन्नहु यदफ़अ इलल हुकूमत कसीरन मिन मालिही, कि इज़ा यरा रजुल ज़ुद्दख़्लिल आली, जब आदमी, दुद्दख़्लिल आली माने हाई इनकम वाला आदमी जब देखता है कि वो देता है हुकूमत को कसीरन मिन मालिही, अपना बहुत सारा माल, लाकिन ला यजिदु लहु बदीलन, लेकिन उसके बदले कोई बदील नहीं मिलता, उसको कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता, फ़ायदा नहीं मिलता है, फ़इन्नहु ला महालत यतफ़क्करु फ़िल इंतक़ाल इला बलदिन आखर, तो ला मोहल्ला, ठीक है, क्या करता है वो, सोचता है दूसरे मुल्क की तरफ इंतकाल के बारे में, यदफ़अु फ़ीहि ज़राइब अक़ल्ल वलाकिन यतमत्तअु बिमुस्तवल हयातिर रफ़ी, जहाँ वो कम टैक्स देगा और वो लुत्फ़अंदोज़ होगा ज़िंदगी के बुलंद स्टैंडर्ड से, यानी हाई फाई उसको ज़िंदगी मिलेगी। फ़यजिबु अलल हुकूमतिल हिंदिया, ठीक है, अब लास्ट में बता रहा, ठीक है, हिंदुस्तान को एक तरह से मशवरा दे रहा है। फ़यजिबु अलल हुकूमतिल हिंदिया, तो हिंदुस्तानी हुकूमत पर, हिंदुस्तानी सरकार पर ये क्या है, वाजिब है, अंतुद्रिका,
کہ وہ جانے بأن هؤلاء الافراد من ذوی الثروات العالیہ لیسوا بخائنین، کہ یہ افراد جو ہائی انکم والے ہیں، یعنی ہائی انکم والے یا زیادہ مالدار والے یہ افراد لیسوا بخائنین غدار نہیں ہیں، بل هم الذین یتعرضون للخیانہ، بلکہ وہی لوگ ہیں جو دوچار ہوتے ہیں غداری کا، یعنی یہ غدار نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ غداری ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ایک سرسری طور پر ترجمہ۔ اب آپ کو بتا دیں ترجمۃ ملخصہ من افتتاحیت صحیفۃ انقلاب الیومیہ، یعنی ایک طرح سے ایک ملخص، ایک شارٹ کٹ خلاصہ ترجمہ ہے جو ہے صحیفۃ انقلاب سے، ٹھیک ہے، کسی نے ترجمہ کیا اور بہت ہی مست عربک میں ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس میں کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، الفاظ دیکھ لیتے ہیں خاص طور سے۔ العصریہ من الاغنیہ، ٹھیک ہے۔ افتتاحی ایڈیٹوریل، طبقۃ جمع طبقات، ٹھیک ہے۔ الافراد، ثروت جمع ثروت جمع کیا کہتے ہیں دولت، ٹھیک ہے۔ ثروت جمع ثروات، العالیہ مانے ہائی، یعنی اعلیٰ دولت، ٹھیک ہے، اونچی دولت۔ مبلغ مانے رقم، ملین کا مطلب ہوتا ہے 10 لاکھ۔ بالعیش، یہاں دیکھو ایک اور آیا ہے آثارہ اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا۔ ایک اور عربی آتی ہے اس کی کیا کہتے ہیں فضل اللہ، ٹھیک ہے، انہم یفضلون اللہ۔ اس کے بعد ہے الولایت المتحدہ، مطلب یونائٹیڈ اسٹیٹ امریکہ۔ بہت سارے لوگ امریکہ کو نہیں جانتے ہیں اور یونائٹیڈ میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یونائٹیڈ دیکھیے امریکہ جو ہے کانٹیننٹ، ٹھیک ہے، اور کانٹیننٹ کے اندر جو کئی اسٹیٹس مل کے بنا ہوا ہے کنٹری، جس کو ہم لوگ USA بولا جاتا ہے، وہی ہے۔ اسی کے بغل میں ایک دیش ہے، بہت بڑا دیش، جس کا نام ہے کینیڈا۔ اچھا، اقامہ مانے قیام کرنا۔ اس کے بعد ہے تساءل مانے سوال کرنا، اسباب میں خیانت میں غداری۔ اس کے بعد ضریبۃ جمع ضرائب، ٹیکس۔ خطیرۃ مانے بھاری بھرکم زیادہ۔ تخفیض مانے چھوٹ کمی۔ اس کے بعد ہے شریکت جمع شریکت کمپنی۔ دفع تسہیلات مانے فیسلٹیز، ٹھیک ہے۔ اس کے تمتع مانے لطف اندوز ہونا۔ فرصت جمع فرص موقع، ٹھیک ہے۔ بیعت ماحول، اس کو کیا کہتے ہیں فضاؤن بھی بولتے ہیں۔ اور انحطاط مانے وہی زوال۔ المستوی مانے معیار اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے۔ توجہ الی مانے کسی کی طرف رخ کرنا، ٹھیک ہے۔ اموالاً طائلہ۔ رغم مانے باوجود۔ الوظیفۃ جمع وظائف، وظیفۃ مانے نوکری، ٹھیک ہے، ملازمت۔ اس کے بعد ہے اقنع مانے مطلب ہوتا ہے مطمئن کرنا، سیٹسفائیڈ کرنا۔ تلوث مطلب ہوتا ہے پولوشن، ٹھیک ہے۔ فضائی مانے وہی ایئر، مائی مانے آبی، ٹھیک ہے، واٹر۔ اور کیا ہے اس میں سیر مانے سیر الباحث مانے کیا کہتے ہیں وہی مہنگائی بولتے ہیں نا، بھاری۔ سیر الباحث مانے زبردست قیمت، ٹھیک ہے، بھاری خرچ۔ المستشفیات الخاصہ مانے پرائیویٹ ہاسپٹل۔ حالت کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹس، ٹھیک ہے، حالت۔ اس کے بعد ہے حرکت المرور مانے ٹریفک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لوازم الحیات مانے ضروریات زندگی۔ بالجملہ مانے خلاصہ کلام، اوکے۔ ادرک یدرک مانے پانا، جاننا۔ تعرض کا مطلب ہوتا ہے دو چار ہونا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا شکار ہونا۔ تو چلیے ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے، لیکن یہ میں نے پورا ترجمہ کیا تاکہ آپ جو ہے پورے مضمون کو سمجھ سکیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مع السلامہ، الی اللقاء۔